अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। आज मैं 90 साल का एक बूढ़ा हूँ। पता नहीं जिंदगी के और कितने दिन रह गए हैं। आज मेरा सबसे बड़ा सरमाया मेरी बीती हुई यादें हैं। अक्सर गुजरे हुए दिनों की याद आ जाती है और उन यादों की पगडंडियों पर मैं भागता चला जाता हूँ। चंद दिनों से सैयद साहब की याद आ रही थी। अजीब इंसान थे वो भी, कितने अच्छे, कितने शरीफ, मगर किस कदर पुरस्कार। उन दिनों मेरी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 22-23 साल रही होगी। अब्बा जी का तबादला दिल्ली से लाहौर हो गया तो उनके साथ हम सबको भी लाहौर आना पड़ा। कुछ दिनों के बाद अब्बा जी को मालूम हुआ कि उनके एक अजीज़ लाहौर के मुज़फ़्फ़रात में रहते हैं। अब्बा जी उनसे मिलकर आए तो बहुत खुश थे। गांव देहात का माहौल था, मगर थी बड़ी अच्छी और पुरफिजा जगह। अगरचे उन दिनों लाहौर आज के लाहौर की तरह इतना जदीद और मॉडर्न नहीं था, छोटा सा शहर था। अब्बा जी को उस वक्त के साफ सुथरे लाहौर के मुकाबले में सैयद साहब का गांव अच्छा लगा था। उनकी तारीफ और तौसीफ सुनकर हम लोगों का इश्तियाक बढ़ा और हम लोगों ने भी ताया जी के पास जाने की जिद शुरू कर दी। अरे भाई, मैंने इसलिए तो अपने भाई और उनके इलाके की तारीफ नहीं की थी कि तुम लोग मेरे गले पड़ जाओ। गले तो पड़ेंगे ही, आपने तारीफ ही जो इतनी कर दी है। अम्मी बोली, अब सैर करा के लाओ वहाँ की। फिर ज़रा संजीदा लहजे में बोली, शहर के रहने वाले बच्चे गांव देहात के कुदरती हुस्न का सुनकर मचल जाते हैं, तो ये एक फितरी अमल है। अब्बा जी मुस्कुराए, तुम बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरा भी दिल सैर सपाटे को चाह रहा है? अम्मी कह दीजिए ना। हाँ, मेरा दिल भी चाह रहा है। हम सब बहन भाई एक साथ बोल पड़े। अम्मी ने खुद इकरार तो नहीं किया, मगर अब्बा जी रजामंद हो गए और अगले हफ्ते हम लोग सैयद साहब के गांव उनके घर पहुंच गए। वाकई बड़ी अच्छी जगह थी। कच्ची सड़कें, कच्चे मकानात, खुले मैदान, खेत खलियान, छोटे बड़े दरख्तों के झुंड। खुले मैदानों में चरवाहे अपने मवेशी को चराते हुए बड़े भले लगते थे। और सबसे बढ़कर सैयद करीम बख्श शाह, ऐसा प्यारा शख्स तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। नरम लहजे में मीठी बातें करने वाला, छोटे बड़े सबके साथ मुस्कुराकर पेश आने वाला। सैयद साहब अब्बा जी के जाने कैसे भाई थे। वहाँ उनकी खासी ज़मीनें थी, मवेशी थे, अनाज, दूध, दही सब घर का था। उनका सारा काम उनके कारिंदे करते थे और वो खुद तावीज़ात का काम करते थे। यूँ समझिए अपने इलाके के पीर साहब थे, मगर कुछ अजीब तरह के पीर। न चेहरे पर दाढ़ी थी, न सर पर इमामा, न हाथ में मोटे मनकों की तस्बीह। बिल्कुल आम आदमियों जैसे लगते थे। मलमल का कुर्ता, लट्ठे का पाजामा, आमतौर पर ज़ेब तन करते थे। इलाके के लोग उनके बड़े गर्विदा थे। दुख, बीमारियों और दीगर मामलात में उनके पास आते थे। आमतौर पर वो अपने आसपास आने वालों को अपना इलाज खुद करने को कहते। कोई कुरानी सूरत या आयत बताकर उसके विर्द का तरीका बताते और नमाज की पाबंदी की ताकीद फरमाते, जबकि बहुत सौ को अपने हाथ का लिखा हुआ तावीज़ भी देते थे। चंद दिनों के बाद अब्बा जी अम्मी और मेरे भाई बहनों को लेकर वापस चले गए। मेरी जिद पर मुझे छोड़ गए। ताया जी ने भी कहा, अरे भाई, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो, अभी तो इसके कॉलेज में भी छुट्टी है। इस तरह मैं सैयद साहब के पास रह गया। सैयद साहब के पास रहने की एक ख़ास वजह भी थी जो मैंने किसी को नहीं बताई थी। सैयद साहब की कुछ पुरस्कार बातों का मुझे अंदाज़ा हुआ था। सैयद साहब के घर के बाहर ज़रा फासले पर एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था। वो अपनी तन्हाई के औकात में अक्सर बरगद के नीचे चले जाते। पहले मेरा ख्याल था कि वो वहाँ कोई अमल करने जाते हैं, लेकिन एक दिन मैंने देखा वो बरगद के नीचे एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने एक छोटी सी मेज़ है और मेज़ पर कुछ चीज़ें रखी हैं। सैयद साहब जिन्हें मज़े ले लेकर खा रहे थे। मैं चूंकि वहाँ से खासे फासले पर था, इसलिए अच्छी तरह न देख सका कि वो क्या खा रहे हैं। ज़रा देर बाद वो वहाँ से उठकर वापस आने लगे तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उनके उठते ही कुर्सी, मेज़ का नामो निशान भी नहीं था। मैं सैयद साहब से चूंकि बहुत ज़्यादा मुतासिर था, इसलिए तकरीबन उनके साथ ही रहने लगा था। एक दिन मैंने देखा वो बैठे तावीज़ लिख रहे थे। मैंने उनसे कहा, ताया जी, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने खुश होकर कहा। मैं जो तावीज़ लिख कर दूँ तुम उसकी 10-20 नकलें कर दो।
उन दिनों फोटो कॉपी मशीन तो थी नहीं, हाथ से नकलें तैयार करनी पड़ती थी। सैयद साहब मुख्तलिफ नौ के तावीज़ों की कापियाँ तैयार रखते थे जो ज़रूरतमंदों को दिए जाते थे। मेरी तहरीर बहुत अच्छी थी, ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो अक्सर मुझे मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ देकर कहते, एक एक की 20-25 कापियाँ कर दो। मैं बड़े शौक़ से ये काम करता। एक दिन मैं अकेले कमरे में यह काम कर रहा था कि सैयद साहब ने एक प्लेट मेरे सामने रखकर कहा, ये तुम्हारे काम का इनाम है। वो रुके नहीं, फौरन चले गए थे। रकाबी में कई किस्म की मिठाइयाँ थी। मैंने उन्हें खाया तो हैरान रह गया। दिल्ली या लाहौर की बड़ी दुकानों में ऐसी मिठाइयाँ मिलती थी, ये इस देहात में कैसे आ गई? फिर ख्याल आया कि शायद किसी अकीदतमंद ने लाकर दी होगी। इसी तरह उन्होंने एक दिन मुख्तलिफ किस्म के फल लाकर दिए, वो भी इंतहाई उम्दा किस्म के थे। मगर मैं उनके बारे में सोचने लगा कि इनका तो अभी मौसम ही नहीं है, ये सैयद साहब के पास कहाँ से आए? एक दिन की बात है, सैयद साहब अपने कमरे में बैठकर कुछ काम कर रहे थे। उनका कमरा सबसे अलग थलग था और वहाँ घर का कोई फर्द बग़ैर इजाज़त के आ जा नहीं सकता था। अलबत्ता मैं उनसे कुछ इस कदर करीब हो गया था कि अक्सर बग़ैर बुलाए भी उनके उस कमरे में चला जाता था। एक रात की बात है, मैं किसी काम से उनके पास उनके कमरे में दाखिल होने वाला था कि मेरी निगाहों ने एक अजीब तमाशा देखा। एक सीनी उनके पास किसी ने रखा जिसमें कई किस्म के खाने मौजूद थे, मगर मेरी हैरानगी इस बात पर थी कि सीनी लाया कौन? किसी ने झुककर उनके सामने रखा। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि उनकी आवाज़ सुनाई दी, अच्छा अब तुम जाकर आराम करो। फिर सैयद साहब खाने की तरफ रुजू हो गए। ज़रा वक्फे के बाद मैं अचानक उनके पास जा खड़ा हो गया। वो मुझे देखकर चौंके, फिर मुस्कुराकर बोले, आओ आओ फ़खरुद्दीन, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, हाथ धोकर बैठ जाओ। उस वक्त मैं कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, हाथ धोकर बैठ गया। बिरयानी, कौरमा, कबाब, भुने हुए मुर्ग और जाने क्या क्या बेहद लजीज, इंतहाई नफीस। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों खूब सैर होकर खा चुके तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम वो सवाल कर दो जो अब तक नहीं किया है। सवाल? कैसा सवाल? मैंने अनजान बनते हुए कहा। अरे भाई, ये सवाल कि ये खाना आया कहाँ से, किसने ला कर दिया? मैंने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा कर रह गया। इस पर वो खुद ही बोले, फ़खरुद्दीन बेटे, मेरे पास एक ऐसा गुलाम है जो मेरे हर हुक्म की तामील बजा लाता है। आज मैंने उससे खानों के बारे में कहा। तुम्हारे आने के ज़रा पहले वो ये सीनी रख कर गया था। सीनी को रखते हुए मैंने भी देखा था, मगर रखने वाले को देख नहीं सका था। आखिर वो कैसा गुलाम है जो नज़र नहीं आता? अब उन्होंने खुलकर कहकहा लगाया, तुम भी छुपे रुस्तम हो, मेरी टोह में लगे रहते हो। अरे भाई, वो कोई बंदा बशर नहीं कि नज़र आए। फिर कौन है? जिन, यानी अलादीन के चिराग वाला जिन। और वो ज़ोर से हंसे। अलादीन के तिलिस्मी चिराग का जिन नहीं, सचमुच का जिन। मैंने उस जिन को कैद करके इस बरगद का कैदी बना रखा है। वो वहाँ से भागता नहीं, वो तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं। भागेगा तो उसकी सज़ा और सख्त कर दी जाएगी। मेरा हर हुक्म बजा लाना उसका अव्वलीन फ़र्ज़ है। क्या जिनों के भी हम इंसानों की तरह नाम होते हैं? वो फिर हंसे। साफ साफ क्यों नहीं पूछते कि उसका नाम क्या है? आप बताना चाहें तो बता दीजिए। ज्वाला। ये क्या नाम हुआ? उसका पूरा नाम शोला ज्वाला है, मगर ज्वाला के नाम से ही वो पुकारा जाता है। इस गुफ्तगू के बाद मेरे बहुत से सवालों के जवाब मिल गए थे जो मैंने सोचा था मगर उनसे पूछा नहीं था। उन दिनों अजीब अजीब ख्यालात दिल में आते थे और उन पर अमल करने को दिल चाहता था। ताया जी की बातें सुनकर मेरा भी दिल चाहने लगा, काश मैं भी किसी जिन को अपने ताबे बना सकूं और उससे अपनी अजीब अजीब ख्वाहिश पूरी करा सकूं, मगर ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। एक दिन मैं बड़ी खामोशी से बरगद के नीचे चला गया। कुछ देर चहलकदमी करने के बाद वह खुद कलामी के अंदाज में बोला, किसी को कैद करके रखना कितनी बुरी बात है। फिर जरा देर बाद कहा, बेचारे का दिल अपनी आज़ादी के लिए कितना तड़पता होगा। जरा देर बाद ऊपर मुंह करके एकदम बोल पड़ा, ज्वाला, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है। काश मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें पहली फुर्सत में आज़ाद कर देता। ऊपर से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। मैं सोचने लगा कि इस जिन को मक्खन लगाने के लिए और क्या कहूँ कि मेरी हैरान निगाहों ने देखा एक कुर्सी और एक मेज़ जाने कहाँ से आकर मुझे बैठने की दावत दे रहे हैं। मैंने फौरी तौर पर यही सोचा कि ज्वाला ने ही लाकर रख दी है। मैंने बैठने के बाद बुलंद आवाज़ से शुक्रिया कहा। अगले लम्हे मेज़ पर
लस्सी से भरा एक गिलास रखा था। लस्सी इतनी उम्दा थी कि मज़ा आ गया। मैंने दिल ही दिल में कहा, मेरी चापलूसी काम कर गई। जिन ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। मैंने लस्सी के घूंट लेते हुए कहा, दोस्त मैं खुद तो तुम्हारे लिए कुछ करने के काबिल नहीं, मगर मेरा वादा है कि मैं सैयद साहब को राज़ी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन शायद उनका दिल पसीज जाए और वो ग़ुलामी की जंजीर तुम्हारे पैरों से खोल दें। अभी मेरी बात ख़त्म ही नहीं हुई थी कि हैरत अंगेज़ तौर पर मेज़ पर बेले के ताज़ा फूलों का गजरा रखा नज़र आया। गोया मैंने दिल ही दिल में कहा, जिन ने मेरी बातों का शुक्रिया अदा करने के तौर पर ये फूल भेजे हैं। लस्सी पीकर मैं उठ गया। उठते वक्त फूलों का तोहफा उठा लिया। ज़रा दूर जाकर पलटकर देखा तो बरगद के नीचे ना कुर्सी थी, ना मेज़, न लस्सी का खाली गिलास। मैं बहुत खुश खुश वापस जा रहा था कि मैंने जिनसे राहो रस्म पैदा कर ली थी कि सकीना एकदम टकरा गई। ए शहरी बाबू, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? मैंने कोई जवाब देने से पहले बेले के फूलों का गजरा उसके हाथ में डाल दिया। अरे अरे, ये तो बेले के फूल हैं। ये इस मौसम में तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? जवाब फिर दूंगा, कहता हुआ मैं आगे बढ़ गया। सकीना इसी बस्ती की रहने वाली थी। उसका बाप सैयद साहब के खेत में काम करता था। सकीना की उम्र बमुश्किल 15-16 साल रही होगी। सांवली सलोनी रंगत, नटखट सी लड़की। पहले पहल मुझसे बहुत शर्माती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुल गई और यूं कहना चाहिए हम में दोस्ती हो गई। एक दिन उससे मुलाकात हुई तो पट से बोली, शहरी बाबू, अब तो बता दे, इस मौसम में तुझे बेले के फूल कहाँ से मिल गए? अब मैं तुझे बताता हूँ, कहता हुआ मैं उसे बरगद के नीचे ले गया। बोल, इमली खाएगी या कैरी? ये मेरे सवाल का जवाब है या? इससे आगे वो और कुछ न कह सकी, क्योंकि ऊपर से इमली और कैरियां एक साथ गिरी थी, जो उसने लपक कर उठा ली और फिर उन्हें खाते हुए उनका मजा लेते हुए बोली, सैयदजादे हो ना, इसलिए पीर साहब की तरह हो। वो उस वक्त मुझे ऐसी मीठी निगाहों से देख रही थी कि कुछ ना पूछिए। देखकर मैंने तंबीह करते हुए कहा, इस बात का किसी से भी तस्करा ना करना। और उसने वाकई किसी से भी इस बात का तस्करा नहीं किया था। अलबत्ता वो मेरे और करीब आ गई थी। मौका मिलते ही मुझे किसी न किसी बहाने बरगद तले ले आती। शहरी बाबू, बहुत दिल चाह रहा है, और एकदम उसके सामने मिठाइयों से भरी एक रकाबी आ जाती और वो, अरे तुमको ये कैसे मालूम हो गया कि मैं मिठाई की बात कहने वाली थी? इसी तरह कभी वो भुने हुए मुर्ग की फरमाइश करती, कभी फूलों की, कभी खुश्क मेवों की और कभी किसी और चीज़ की। एक दिन मैंने उसे देखा, वो मुझे देखकर मुंह मोड़कर जाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आज कुछ खाने पीने को जी नहीं चाह रहा? बरगद तले नहीं चलेगी? नहीं, उसने मुंह फुलाकर कहा। क्यों? तुम बड़े खराब हो शहरी बाबू, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्या मतलब? मैंने हैरानगी से पूछा। मतलब ये कि जब मैं मज़े मज़े की चीज़ें खा रही होती हूँ, तुम मेरे जिस्म को इधर उधर से छूते हो। मैं कोई गिरी पड़ी लड़की हूँ जो तुम? ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुमसे हमेशा फासले पर रहता हूँ। मैं सैयदजादा हूँ, झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरी तौहीन कर रही हो। इसके बाद हमारा राब्ता कुछ मुनक़ता हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। कई दिनों के बाद एक दिन उससे मुलाकात हुई तो वो मेरे सामने आकर सीना तान कर बोली, ए शहरी बाबू, सच सच बताओ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? अरे भाई, मैं शहरी बाबू हूँ, सैयद साहब का भतीजा। नहीं, तुम कोई जिन भूत हो। इस सोच की वजह? वो ज़रा देर तक खामोश रहकर मुझे घूरती रही, फिर बोली, तुमसे लड़ झगड़ कर मुझे अफसोस हुआ तो एक दिन मैं खुद ही बरगद तले चली गई और अपने आप से बोली, किसी के घर शादी ब्याह नहीं हो रहा है कि नान कौरमा खाने को मिले। मेरा ये कहना था कि मेरे सामने एक रकाबी में नान कौरमा मौजूद था। मैंने ये सोचे बगैर कि कौन लाया है, कब और कैसे लाया है, उस पर टूट पड़ी। खाते खाते एकदम मुझे लगा जैसे मैं बरगद के नीचे नहीं, बरगद की शाखों के दरमियान मौजूद हूँ। अब जो मैंने उस सूरत हाल पर गौर किया तो मुझे लगा मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, मगर वो कुर्सी नहीं थी। अरे वो तो मुझे किसी ने अपनी गोद में बिठा रखा था। मैंने दिल ही दिल में कहा, मगर वो कौन है, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा है? दो बाहों ने गोया मुझे अपने हिसार में ले रखा था। डरते डरते मैंने कहा, तुम कौन हो और मुझे इस तरह अपनी गोद में क्यों बिठा रखा है? मगर मुझे कुछ जवाब देने की बजाय किसी ने चूमना चाटना शुरू कर दिया। अब मैंने उसकी गिरफ्त में कसमसाते हुए तेज लहजे में कहा, तुम जो भी कोई हो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं शोर मचाना शुरू कर दूंगी।
اس کے ساتھ ہی مجھے اس کی جھلک نظر آئی اور میں برگد کے نیچے موجود تھی۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ کون تھا؟ وہ تم تھے۔ میں ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ میں نے سکینہ کو تو کچھ نہیں کہا، البتہ برگد کے نیچے جا کر کہا، دوست تم نے تو میری مٹی پلیت کر دی۔ سکینہ کے ساتھ تم نے یہ کیا حرکت کی؟ اور اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ حرکت کرنے والا فخر الدین یعنی میں ہوں۔ ذرا دیر بعد اوپر سے کاغذ کا ٹکڑا نیچے آیا، اس پر لکھا تھا، مجھے افسوس ہے دوست مگر کیا کروں، وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اس روز اکیلی تھی، تم اس کے ساتھ نہیں تھے۔ میرا دل مچل گیا اور مجھ سے وہ غلطی ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں اپنے بارے میں اسے کچھ بتا نہیں سکتا تھا، اس لیے تمہارے روپ میں ایک جھلک دکھا دی۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ تم چاہو تو سید صاحب کو میرا جرم بتا کر مجھے سزا دلوا سکتے ہو۔ میں نے جوالا کا جواب پڑھ کر کہا، نہیں، میں نہ سید صاحب سے تمہاری شکایت کروں گا نہ تمہیں کوئی سزا دلواؤں گا۔ میں نے تمہیں دوست کہا ہے تو دوست کا ہی سلوک کروں گا۔ بس مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ سکینہ مجھ سے بدظن ہو گئی ہے، مگر خیر میں اسے منانے کی کوشش کروں گا۔ بات دراصل یہ تھی کہ میں جوالا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کی چھچھوری حرکت کو مجھے نظر انداز کرنا پڑا تھا۔ البتہ سکینہ کی ناراضگی میرے لیے تکلیف دہ تھی۔ کئی دنوں تک وہ میرے قریب نہیں آئی تھی، مجھے دیکھ کر کترا کر نکلتی رہی، لیکن ایک دن بالکل آمنا سامنا ہو گیا تو بھاگ نہیں سکی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، سکینہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ وہ خلاف توقع کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، غلطی میری بھی تھی کہ میں تمہیں انسان نہیں بلکہ جن بھوت سمجھ بیٹھی تھی، مگر مجھے پتہ چل گیا ہے تم ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہو بلکہ انسان ہو۔ وہ ایسے کہ کل تم کو دیکھ کر میں کترا کر نکل گئی تھی، تم سید صاحب کے حجرے کی طرف چلے گئے تھے اور میں محض تم سے بھاگنے کی نیت سے برگد تلے چلی گئی تھی۔ ذرا دیر بعد مجھے کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا، اٹھا کر دیکھا تو لکھا تھا، سکینہ تمہارا مجرم فخر الدین نہیں میں ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے فخر الدین کا روپ دھار کر اس کی ایک جھلک تمہیں دکھا دی تھی۔ تم کہو گی کہ پھر تم کون ہو؟ تو میں اپنے بارے میں خود کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، بس تم سے گزارش ہے کہ فخر الدین کو معاف کر دو۔ میں اس کاغذ پر لکھی باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا لکھنے والا کون ہے کہ میرے قریب ہی ایک کرسی اور ایک میز رکھی نظر آئی اور میز پر ٹھنڈا ٹھار لسی کا گلاس رکھا نظر آیا۔ گلاس کے پاس ایک پرچی پر لکھا تھا، اسے پی کر غصہ ٹھنڈا کرو۔ میں نے گلاس اٹھا کر مزے سے پینا شروع کر دیا۔ لسی پی کر گلاس رکھتے ہوئے بولی، لو غصہ ٹھنڈا کر لیا۔ اگلے ہی لمحے گلاس وہاں سے غائب تھا اور گیندے کے پھولوں کا ایک ہار رکھا تھا۔ میں نے ہار اٹھا لیا اور وہاں سے بھاگی۔ اتنا کہہ کر سکینہ رکی، پھر بولی، اس طرح مجھے پتا چلا کہ میرے مجرم تم نہیں وہ ہے۔ مگر شہری بابو آخر وہ ہے کون؟ مجھے ہر طرح سے اطمینان ہو گیا ہے کہ تم انسان ہو، سچ مچ کے انسان، مگر مجھے پکا یقین ہے کہ تم اس بارے میں ضرور جانتے ہو جو نظر نہیں آتا مگر ہوتا ضرور ہے۔ مجھے یہ معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ سکینہ کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ اب مجھے شرارت سوجھی کہ اسے تنگ کیا جائے۔ سچ سچ بتا دوں وہ کون ہے؟ اے لو، میں کب کہہ رہی ہوں کہ مجھے جھوٹ جھوٹ بتاؤ؟ تو سچ یہ ہے کہ سکینہ جی وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں، یعنی حاضر بھی میں اور غائب بھی میں۔ میرا مطلب کہ وہ کوئی جن بھوت ہے اور وہ جن بھوت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ شہری بابو میں اتنی بھی دیہاتی اور گنوار نہیں اور جاہل بھی نہیں، مجھے چکمہ نہ دو۔ اگر تم جن ہو تو فوراً غائب ہو کر دکھاؤ۔ اب مجھے کچھ سبکی محسوس ہوئی۔ اگر تم مجھے جن بھوت تسلیم نہیں کرتی تو چلو میں انسان ہی صحیح، تو کیا انسان ہونے کی وجہ سے تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ہاں، معاف تو نہیں کیا ہے مگر معاف کر سکتی ہوں، اس نے بڑے محبوبانہ انداز میں کہا، بشرط یہ کہ تم اس بارے میں بالکل سچ سچ بتا دو، جو خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اپنے بارے میں خود کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اب میں نے سنجیدگی سے کہا، وہ حقیقی معنوں میں ایک جن ہے جو اس برگد پر رہتا ہے۔ ارے باپ رے، جن! وہ ایک دم سہم گئی۔ جن کے تو نام سے ہی میری جان نکلتی ہے۔ اگر وہ تم پر سوار ہوگا نہ تم پر عاشق ہوگا، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس یقین کی وجہ وہ کوئی آزاد جن نہیں، غلام جن ہے، اس برگد پر قید کیا ہوا جن۔ کس نے غلام بنایا ہے اس جن کو؟ سید صاحب نے تو نہیں؟ ہاں، سید صاحب ہی کا وہ غلام ہے۔ مگر دیکھو، یہ باتیں تم کسی سے بھی نہیں بتاؤ گی، ورنہ سید صاحب تمہیں سکینہ سے نگینہ بنا دیں گے۔
سکینہ ذرا دیر تک سناٹے میں رہی، پھر بولی، میری ماں بتاتی ہے کہ اس بستی میں ایک لڑکی پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا، کسی بھی طرح اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ سید صاحب نے اپنے علم کے زور سے اس جن کو بھگایا۔ وہ ذرا رکی، پھر بولی، شاید یہ وہی جن ہے جس کو غلام بنا کر انہوں نے اس برگد پر قید کر دیا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ وہ جن ہے یا کوئی اور جن، مگر یہ ضرور جانتا ہوں کہ الادین کے جادوئی چراغ کے جن کی طرح ہر خواہش کی تکمیل کرتا ہے۔ تمہیں تو خود بھی اس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ… ہاں، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ ہے، مگر ہے بڑا عاشق مزاج۔ ہو سکتا ہے یہ وہی جن ہو جو اس گاؤں کی لڑکی پر عاشق ہوا تھا۔ ہاں، اس کی عاشق مزاجی کا تو مجھے بھی اندازہ ہے۔ پہلے وہ تمہیں چھو کر ہاتھ لگا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا تھا، اور پھر ایک دن تمہیں اٹھا کر برگد کی شاخوں پر لے گیا اور اپنا جرم تم پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بڑا کمینہ ہے وہ۔ ارے ایسا نہ کہو اسے۔ کیوں؟ کیا وہ تمہارا رشتہ دار ہے کہ تمہیں برا لگ رہا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ سکینہ جی، اس سے میں نے یاری دوستی کر لی ہے، اور اس سے دوستی کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوں۔ میں نے سکینہ کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہ تمہارے دوستوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ سکینہ نے ترکی با ترکی کہا۔ میری طرف سے سکینہ کا دل بالکل صاف ہو گیا تھا۔ ہم پہلے کی طرح ملنے جلنے اور ہنسنے بولنے لگے تھے، مگر اس بات کا خیال ضرور رکھتے تھے کہ یہ گاؤں دیہات ہے، کہیں ہماری معصوم دوستی کو کوئی غلط رنگ نہ دے دیا جائے۔ دوسری طرف سکینہ اب اکیلے کبھی برگد کے نیچے نہیں جاتی تھی۔ جب بھی جاتی میرے ساتھ ہی جاتی، اور میں اپنے جن دوست کے ذریعے اس کی خوب خاطر مدارات کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر سید صاحب نے ایک دن ہم دونوں کو برگد کے نیچے دیکھ لیا، لیکن اس طرح کہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ اگلے روز انہوں نے سکینہ کے باپ کو بلا کر کہا، تو اپنی لونڈیا کو کب تک گھر بٹھائے رکھے گا؟ غریب ہاری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مائی باپ جب کہیں، جہاں کہیں، جس سے کہیں، میں اس کی ڈولی اٹھا دوں گا۔ تیری نظر میں کوئی مناسب لڑکا ہو تو بتا، اس کے بعد جو کچھ کرنا ہوگا میں کر دوں گا۔ اور پھر سید صاحب نے ایسا ہی کیا۔ سکینہ کے باپ نے اپنے ہی جیسے ایک ہاری کے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اور سید صاحب نے اس کے ساتھ سکینہ کا نکاح پڑھوا کر اس کی ڈولی اٹھا دی۔ سید صاحب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ غریب اور مستحق لوگوں کی خوشی اور غمی میں ہمیشہ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اس ضمن میں سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جوالا کا موڈ مزاج ایک دم خراب ہو گیا، اور وہ ایک طرح سے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ سید صاحب اسے بلاتے تو آتا نہیں، آتا تو ان کی بات نہیں سنتا، اپنے غصے کا اظہار توڑ پھوڑ کی صورت میں کرتا۔ جوالا، آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ آخر سید صاحب نے اس سے پوچھ ہی لیا، مگر اس کی طرف سے کوئی جواب، کوئی اشارہ نہیں ملا۔ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ سید صاحب دل کے بہت اچھے آدمی تھے۔ اگر چاہتے تو اس غلام جن کے چھکے چھڑا کر رکھ دیتے، لیکن انہوں نے اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے موکلوں کی مدد سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ جوالا جن شعلہ جوالا کیوں بن گیا ہے۔ موکلوں سے انہیں معلوم ہوا کہ سکینہ کی شادی اس کی وجہ ہے، مگر سکینہ کی شادی کا اس سے کیا تعلق؟ مجھے تو فخر الدین کی فکر تھی کہ کہیں اس کی شادی کا وہ کوئی اثر نہ لے، مگر وہ تو بالکل نارمل حالت میں ہے، جبکہ جوالا… دراصل وہ سکینہ سے عشق فرمانے لگا تھا۔ موکلوں نے سید صاحب کو بتایا، جس پر سید صاحب خوب ہنسے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، کتے کی دم ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، ابھی تک اس کے دماغ سے عشق کا خناس نہیں گیا، اسی عشق کے چکر میں برگد کا قیدی بنا ہوا ہے۔ چونکہ تایا جی بڑا ہمدرد دل رکھتے تھے، اس لیے غلام جن کی زیادتی کے بعد بھی اس کی بہتری کے بارے میں سوچتے رہے۔ آخر کار انہوں نے اپنے علم کے زور سے جوالا کے باپ جن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، تمہارا بیٹا لاپتہ تو نہیں ہے؟ کہیں گم تو نہیں ہو گیا ہے؟ جی ہاں شاہ صاحب، ایک بیٹا پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے اس کی نالائکی نے ہی اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہوگا۔ پھر سید صاحب بولے، وہ میرے پاس ہے، میں نے اسے غلام بنا رکھا ہے۔ اور پھر اس کی نالائکی کی رودات سنا کر کہا، وہ ہمارے علاقے کی لڑکی تھی، مجھے اس عاشق جن سے لڑکی کو نجات دلانی پڑی اور اسے قیدی بنا کر رکھنا پڑا۔ شاہ صاحب، آپ نے جو کچھ کیا آپ کو اس کا حق حاصل تھا۔ جوالا کے باپ نے کہا، اب یہ ارشاد فرمائیے مجھے کیوں بلایا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے میرے بھائی
कि तुम उस नालायक साहबजादे को ले जाओ और उसे जंजीर में जकड़ कर रखो। बिरादरम, जंजीर से मेरा मतलब है उसकी शादी। किसी खूबसूरत जिनजादी से फौरन उसकी शादी कर दें ताकि उसकी आवारगी ख़त्म हो जाए। मुझे इन बातों का बहुत बाद में इल्म हुआ था। मैं कई बार बरगद तले गया और ज्वाला को मुखातिब किया तो उसकी तरफ से कोई जवाब न मिला। जिस पर एक दिन मैंने सैयद साहब से पूछा, ज्वाला कहाँ है, किस हाल में है? सैयद साहब मुस्कुराए और मायने खेज अंदाज में बोले, वो जो बेचते थे दर्द दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। क्या मतलब शाह साहब? क्या वो आपकी गुलामी की जंजीर तोड़कर भाग गया? फिर उन्होंने उसकी आज़ादी की सारी कहानी सुना दी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मियाँ साहबजादे, अब तुम भी शराफत से लाहौर सुधार जाओ, वरना मैं तुम्हें भी बरगद का कैदी बना दूंगा। मुझे क्यों? जो भी हमारे इलाके की लड़कियों पर आशिक होने की कोशिश करता है, हम उसके साथ वही सलूक करते हैं जो ज्वाला के साथ किया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।